નવસારીમાં ભારે વરસાદને કારણે ઠેર ઠેર પાણી ભરાયા છે અને આમાં 12 જેટલા રસ્તાઓ બંધ કરવામાં આવ્યા છે। લોકોને અવરજવર કરવામાં ભારે મુશ્કેલી સર્જાઈ રહી છે। ભારે વરસાદને કારણે પૂર્ણા નદી બે કાંઠે વહેતી થઈ છે। કુરેલ સુપા ગામને જોડતો લો લાઇન બ્રિજ પાસે પૂર્ણા નદીનું પાણી પહોંચી ગયું છે। નદીની સપાટીમાં વધારો થતા સુપા અને કુરેલને જોડતો માર્ગ બંધ કરવામાં આવ્યો। मार्ग बंद थता लोको 10 किलोमीटर फरीने जवा मजबूर बन्या छे अने आवा 10 एवा मार्ग छे जेने बंद करवानी फरज पड़ी छे। तो नवसारीमां ड्रेनेज व्यवस्थाना अभावे लोकोनी समस्या वधी। स्टेशनथी एरू जता मुख्य मार्गमां ड्रेनेजनी व्यवस्था ज नथी। पाणी भराई रहता लोकोने भारे हालाकी पड़ी रही है। एक तो वरसाद सतत चालू है, पाणीनो कोई निकाल नहीं, एमां ड्रेनेजनी पण समस्या। रेलवे ट्रेकनी बाजुमांथी पसार थता रोड पर पाणी ब्लॉकेजनी समस्या सर्जाई है। तंत्र समस्यानुं निराकरण लाववामां निष्फळ रह्युं होय तेवुं स्पष्ट जोवा मळे छे। અહીં ડ્રેનેજનું પાણી પણ ભળે છે। વરસાદી પાણી સાથે એટલે રોગચાળો ફાટી નીકળવાનો ભય છે અને પાણી ઘૂંટણસમાં ભરાઈ ગયા છે। પાણી બ્લોકેજ છે એટલે લોકોએ આવા પાણીમાંથી પસાર થવા મજબૂર થવું પડે છે। तो नवसारी जिल्ला में सतत बीजा दिवसे भारे वरसाद चालू ज छे। वरसाद साथे भारे पवनथी पण हालाकी सर्जाई रही है। सोनवाड़ी, मणिकपुर, इच्छापुर सहितना गामोमां भारे नुकसानीना दृश्यो आप जोई रह्या छो स्क्रीन पर। पवनना कारणे वीज पोल तेमज 20 थी वधु काचा मकानना पतरा उड्या। सोनवाड़ी गाममां पार्किंगनो शेड तूटी जता 2 गाड़ी दबाई हती। वरसादना कारणे घरोमां पण पाणी घुसी गया हता। भारे वरसादनी साथे भारे पवन पण फूंकायो हतो। लोकोना घरोमां पाणी घुसी गया। घरोने नुकसान, वाहनोने नुकसान थयुं छे। पतराना शेड उड़ी जता रोड रस्ता ब्लॉक थया। वृक्ष धराशायी थता रस्ताओ ब्लॉक थया होय तेवा दृश्यो।